ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आमे सेई प्राणायामर पूर्व आलोचनारू आरंभ करिबा। श्वास प्रश्वासर स्वाभाविक गति को भंग करी शास्त्रोक्त बा महापुरुष मुनि मानकर नियम अनुसार विशेष भाव रे श्वास प्रश्वास को चलाइबा हेउची प्राणायाम। तेणु श्वासर स्वाभाविक गति को विच्छिन्न करी जोगर नियम अनुसार चालन करने प्राणायाम बोली कह जाए। वर्तमान प्राणायाम 88 प्रकार प्राणायाम आउ अधिक थाई पारे। आम गुरुकुल 88 प्रकार प्राणायाम आमको शिक्षा मिलता। से मध्यरु 84 प्रकार प्राणायाम आमे अन्य को शिक्षा दे पारिबु बोली आम गुरु माने आमको निर्देश देथिले। किंतु वर्तमान प्राय 8-10 प्राणायाम समस्त प्रचार प्रसार मध्य करुछंती। आउ सांसारिक गृहस्थ व्यक्ति मानक पई सुस्थ रहिया पई जदि जणे 8-10 प्राणायाम करे से मध्य सुस्थ रही पारिबे। किंतु प्राणायाम नियमित करबा आवश्यक। गोटे निर्दिष्ट समय रे नियमित भाव रे प्राणायाम करिवार विधि व्यवस्था रही। तेणु ये प्राणायाम बा प्राणाग्नि आमर प्रारब्ध को नष्ट करिबा पई समर्थवान होता है। आमे पूर्व जन्मर बा इह जन्मर जेतिकी पाप करिचे ताकू मध्य ये प्राणाग्नि ध्वंस करिदबार क्षमता रही। तेणु पाप को नष्ट करी पुण्य प्राप्त करिबा प्राणायाम मध्य एक लक्ष्य रे जदि जो माने करूथांती से मध्य करंतु। तेणु कहा भितर कौन भावना अच्छी। तेणु योगी माने समस्त प्रकार साधन क्रिया आमको देकी जाइछंती। आम पूर्व पीढ़ी माने आमे केवल ताकू खोजुने कि ताकू मानुने। आमे निज बुद्धि रे निजे चाली विभिन्न रोग कष्ट रे पड़ी मानसिक दुश्चिंता रे पड़ी विपदगामी होचे। तेणु ये साधकर पूर्व जन्मर्जित इह जन्मर्जित कर्म फल को विनाश प्राप्त करने ये प्राणायाम बहुत सक्षम। जड़े साधक प्राणायाम प्राण हेले से स्थिरता को प्राप्त करे एवं विभिन्न दैविक ऊर्जार साहाय्य मध्य प्राप्त करिथाए। जो माने अभ्यास करूछंती से माने ताहा अनुभवी एवं से माने ताहा अन्य को मध्य अनुभवी कराई पारिबार सामर्थ्य रखती। तेणु गोरख संहितार गोटे कथा कह जाइछि, अल्प काले भवत प्रज्ञा प्राणायाम परायण योगिनं मुनयश्चैव तन्वं प्राणो निरोधयते। प्राणायाम माने जो व्यक्ति माने प्राणायाम नियमित करती से अल्प काल मध्य प्राज्ञ हो जाती, अर्थात आत्मतत्व ज्ञानर अधिकारित्व को लाभ करिथांती। तेणु योगी माने ये जो प्राण संरंधन क्रिया को अभ्यास करिबा पई बारंबार आमको कौन करछंती निर्देश करिछंती। आ जणे प्राणायाम साधन रे सिद्धित्व प्राप्त हेले सर्व व्याधि तार नष्ट हो जाए। तेणु ये प्राणायाम को अनेक प्रकार वर्णना करा जाइछि। मुख्यतः वर्तमान प्राणायाम करने पूर्वर गोटे नाड़ी शोधन क्रिया रही। नाड़ी शोधन जो क्रिया रही नाड़ी शोधन न करी प्राणायाम करने मध्य अनुचित कह जाए। नाड़ी शोधन करने 6 प्रकार शोधन क्रिया मध्य योगशास्त्र मानक रही। तेणु प्रथमे नेति ध्वेति
ଲୌଳି କ୍ରିୟା, କପାଳଭାତି, ତ୍ରାଟକ, ଏସବୁ ଯେଉଁ 6 ପ୍ରକାରର ଆମର କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ଶୋଧନ କ୍ରିୟା। ଏସବୁ ଶୋଧନ କ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋରଖନାଥଙ୍କର ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଧୌତି ବସ୍ତି ତଥା ନେତି ଲୌଳିକಂ ତ୍ରାଟକಂ ସ୍ତତା କପାଳ ଭାତି ସୈତାନି ଷଡ଼କର୍ମାଣି ସମାଚରେତ୍। ଧୌତି କ୍ରିୟା, ବସ୍ତି କ୍ରିୟା, ନେତି କ୍ରିୟା, ଲୌଳି କ୍ରିୟା ଏବଂ ତ୍ରାଟକ କପାଳଭାତି 6। ଏଇ 6 ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଶୋଧନ କରାଯାଏ। ୟାକୁ ଷଟ୍କର୍ମବାଦୀ ଯୋଗରେ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧୋତି ବି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଅନ୍ତର୍ଧୋତି, ମାନେ ବାତସାର ଧୋତି, ବାରିସାର ଧୋତି, ବହ୍ନିସାର ଧୋତି, ଦନ୍ତ ଧୋତି, ଦନ୍ତମୂଳ ଧୋତି, ଜିହ୍ୱାମୂଳ ଧୋତି, କପାଳରନ୍ଧ୍ର ଧୋତି, ବମନ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଧୋତି, ବସ୍ତ୍ର ଧୋତି, ମୂଳ ଶୋଧନ, ଶଙ୍ଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ, ଏସବୁ ଧୋତି କ୍ରିୟାର ଶରୀର ଶୋଧନ କରିବାର ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା। ତାପରେ ବସ୍ତି ହେଲା ଆମେ ଜଳ ବସ୍ତି ବା ଶୁଷ୍କ ବସ୍ତି, ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ବି ବସ୍ତି କ୍ରିୟା କରିପାରିବା, ବମନ କ୍ରିୟା ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନେତି କ୍ରିୟା ଆମର ନାକ ବଟେ ଜଳ ନେତି କରିବା, ଘୃତ ନେତ୍ରୀ କରିବା, ସୂତ୍ରଚାଳନ ନେତ୍ରୀ କରିବା। ଲୌଲିକି କ୍ରିୟା ଅର୍ଥ ଆମ ପେଟକୁ ଉଦର ସଞ୍ଚାଳନ ପୂର୍ବକ ନାଡ଼ି ପରିଷ୍କାର କରିବା ହେଉଛି ଲୌଲିକି କ୍ରିୟା। ତାପରେ ତ୍ରାଟକ କ୍ରିୟା ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନିବଦ୍ଧ କରି ସ୍ଥିରତା ଭାବରେ ଆଖିକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା, ପଲକ ନ ପକାଇବା ହେଉଛି ତ୍ରାଟକ କ୍ରିୟା। ତାପରେ ଆସିଲା କପାଳଭାତି କ୍ରିୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ କପାଳଭାତିକୁ ଅନେକ ପ୍ରାଣାୟାମ ବୋଲି ନେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଷଟ୍କର୍ମର ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା। ସେଇ ଯେଉଁ କପାଳଭାତି, ବାତକ୍ରମ କପାଳଭାତି, ବ୍ୟୁତକ୍ରମ କପାଳଭାତି ଏବଂ ଶୀତକ୍ରମ କପାଳଭାତି, ଏ 3 ପ୍ରକାର କପାଳଭାତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ହେଲା ଧୌତି କ୍ରିୟା ବା ଶରୀର ଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ପ୍ରାଣାୟାମ, କପାଳଭାତି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା, ଭସ୍ତ୍ରିକା ପ୍ରାଣାୟାମ, ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଉଜ୍ଜାୟୀ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଶୀତଳୀ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଭ୍ରାମରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଶୀତକାରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ, ସୂର୍ଯ୍ୟଭେଦୀ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଚନ୍ଦ୍ରଭେଦୀ ପ୍ରାଣାୟାମ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ପ୍ରାଣାୟାମ, ନାଡ଼ି ଶୋଧନ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଏଇ 8-10ଟି କ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯୋଗଗୁରୁମାନେ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏତିକି ଯଦି କ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନିରୋଗ ରହିପାରିବେ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗର ଅଙ୍ଗ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଷଟ୍ଚକ୍ର ବା ଷଟ୍କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀର ଶୋଧନ ଆସନର ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଶରୀର ଶୋଧନ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସବୁ କରି ନ ପାରିଲେ କିଛି ଅଂଶରେ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ବୋଲି ଆମର ମତ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଚକ, ପୂରକ, କୁମ୍ଭକ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟକ ବା 4 ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ପ୍ରାଣାୟାମର। ତେଣୁ ଯେ ପ୍ରାଣପାନ ସମାଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତିରତଃ, ଅର୍ଥ ପ୍ରାଣ ଅପାନର ସଂଯୋଗ କିପରି ହେବ, ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମମାନ ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ସର୍ବବ୍ୟାଧି ବିନିଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ ନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ଆମର ନିଜର ଅଳସୁଆମୀ କାରଣରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମେ ନିଜକୁ ଔଷଧ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେବଲ୍ ହେଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁନେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କିଛି ସମୟ ଦିନକରେ ଯଦି ଆମେ ସକାଳୁ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବା, ସାରା ଦିନ ନିରୋଗ ରହିବା। ଯଦି ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇ ନେବା, ଆମେ କେବେ ନିରୋଗ ରହିବା ସହିତ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମ କଥା ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରାଣାୟାମରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କୁମ୍ଭକ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦିଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ଏସବୁ କ୍ରିୟା କରିବା ଅନୁଚିତ, ତଥାପି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜ୍ଞାନ ନ ରହିଲେ ଆପଣ କରିବେ କ'ଣ? ତେଣୁ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରରେ 8 ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣାୟାମ ବିଷୟରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଆମେମାନେ କରିବା ପାଇଁ।
सहित सूर्यभेदश्च उजाई शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चष्ट कुंभिका। ये जो कुंभक क्रिया अर्थ वायु धारण क्रिया 8 प्रकार। सहित कुंभक, सूर्यभेद कुंभक, उजाई कुंभक, शीतली कुंभक, भस्त्रिका कुंभक, भ्रामरी कुंभक, मूर्छा कुंभक एवं केवली कुंभक। तेणु घेरंड सहित मध्य समान कथा कहती। सूर्यभेदनं मुडाढक्ष्यम तथा शीत्कार शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनी अष्टकुंभिका। तेणु सूर्यभेद प्राणायाम उड़ियान बंधरे वायु को बाह्य अंतर्वृत्ति करवा, शीतकार करवा, शीतली करवा, भस्त्रिका करवा, भ्रामरी करवा, मूर्छा करवा और प्लावनी करवा। ये मध्य 8 प्रकार कुंभ कथा रही। उपयुक्त योग गुरुंक ठारू ये सब शिक्षा ग्रहण करी निज जीवन को आनंदमय करंतु, दीर्घजीवी करंतु एवं निजे निजर जत्न नियंतु। प्रथम कथा निजर आमे प्राणायाम कले ही ये क्रिया साधनर कारणटा बुझीपर। आ नियमित ये श्वास प्रश्वास द्वारा आम शरीर रे जो सब निरंतर अविच्छिन्न भाव में अनेक कार्यक्रम रहुची ताकू मध्य आमे जानी परिबा। आ ये जो आम मनटा चंचल मनटा दृढ़ इच्छा शक्ति रे परिवर्तित हो पार। तेणु प्राणायाम केवल आपण को रोगरू तो रक्षा कर सामान्य कथा, किंतु अनेक किछि आपण भितर आपण अनेक किछि अनुभव करें। तेणु प्राणायाम भितर प्राणायाम जगत हूँ प्राणायाम। तेणु आमको प्राणायाम विभिन्न क्रिया संबंध में मध्य ज्ञान आहरण करने पड़ो। प्राणायाम साधन तार क्रिया गुड़िक भितर आम मझे मझे एमती गोटे गोटे आलोचना करवा। प्राणायाम करने पूर्व प्रथमे मेरुदंड ग्रीवा को बेक को सीधा भाव में बसवाई पड़ो एवं भाव चक्षुरे मेरुदंडर उभय पार्श्वे बाम पार्श्वे इड़ा नाड़ी, दक्षिण पार्श्वे पिंगला नाड़ी एवं मध्य भाव में सुष्मना नाड़ी या भाव चक्षुरे चिंता करने को पड़ो। जितेबाला आम दीर्घ श्वास नौचे एवं छाड़ुचे श्वास सहित मन को प्रवेश करने पड़ो। हेले श्वास को आम अनुभव करिया पड़ो, फील करिया पड़ो। श्वास केमिति जाउची, जीवा समय केउ स्थान को स्पर्श होची, फेरिवा समय को स्थान को स्पर्श होची। ये सब प्राणायाम रे अनुभव कले आम श्वास को श्वास वायु को शरीर विभिन्न स्थान में पहुँचाई पारिबा। तेणु प्राणायाम साधनार प्रथम क्रिया आमको कौन ना धीर स्थिर भाव में सीधा ही बसवाई पड़ो। स्थिर सूक्ष्म आसन अर्थ आसन सिद्धि हेले प्राणायाम सिद्धि आपे आपे हो जाए। तेणु ये सब को आमको निश्चित कौन प्रशिक्षक पाखु जाई शिक्षा लाभ करने पड़ो। सेमिति बही पढ़ी बा कौटू देखिकी करवा अनुचित। आम जो जहाँ भी देखुचे यूट्यूब हो कि जहाँ को देखुचे से माने ये सब माने करने बा देखेवाई अनेक गुड़िया साधना कर पचर गुड़िया अनेक क्रिया कौशल रही से गुड़ाक से कहती से गोटे आसन देखा किंतु आसन पूर्वर अनेक सूक्ष्म सूक्ष्म व्यायाम क्रिया कौशल शिखिकी से गोटे आसन पूर्ण भाव में कर। आपड़ जदि ताकू देखिकी करेंगे कौन हम ना आप करें हाथ गोड़ दर्ज हम तापर आप जोग प्रति कौन हम ना ये जोग ठीक नहीं ये जोग एड़ा गोटे भाव खराब आस। तेणु निश्चित गोटे प्रशिक्षक पाखु जाए गोटे गुरु पाखु योग शिक्षा करंतु, सुस्थ रुहंतु। हरि ओम तत्सत।